बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फजल महमूद, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फटलेटॉन रावलपिंडी, इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्लास सेकेंड ईयर, इंग्लिश, बुक 2, चैप्टर नंबर 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, लेक्चर नंबर 3, पैरा नंबर 7। There are always a goodly number of undergraduates ग्रेजुएट मुकम्मल ना करने वालों की स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद होती है whose heads are turned हाँ, जो मतवजे हो जाते हैं and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity. हाँ, जिनकी समझ बूझ जो है वो खेलों, अदबी सरगर्मियों वगैरह की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाती है। All of these features of college life have their place हाँ, कॉलेज की ये जो तमाम सरगर्मियां हैं, इनके जो खतखाल हैं, इनका अपना एक मुकाम होता है and should receive the support of those students हाँ, और उन्हें उन तलबा की हिमायत हासिल होनी चाहिए who are interested in them. जिनकी इनमें दिलचस्पी होती है। In my experience, मेरे तजर्बे में the awakening of a clear judgment as to what the college is for हाँ, इस बात की समझ बूझ की बेदारी पैदा करना कि कॉलेज किस मकसद के लिए है is not as difficult as is often supposed. ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अक्सर लोग समझते हैं। If a boy is too much interested in these side shows, हाँ, अगर एक लड़का जो है इसमें इतना ज्यादा दिलचस्पी लेता है जैसे कि समझ आता है, नजर आता है, he ought to get out of main tent हाँ, तो उसे कॉलेज से छोड़ देना चाहिए and become professional. और एक पेशावर मतलब खिलाड़ी बन जाना चाहिए। But most of them really are not. मगर उनमें से ज्यादातर नहीं होते हैं। And if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of college opportunity, और एक दोस्त जो कि उनके साथ गुफ्तगू करता है और कॉलेज के अंदर मौका मिलने की अहमियत को समझता है, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. हाँ, तो वो जो है कभी भी अपने आप को जो खेलों का जो एक बहकावा है उसमें नहीं आने देंगे अपने आप को। I do not think that this sort of thing is a serious reason for failure as do some of critics of a college. मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतना संगीन मसला है, ठीक है, कि कॉलेज में नाकामी की एक बड़ी वजह है, जैसा कि बहुत सारे नाकदीन who see things from the outside and at a long range. हाँ, जो कि दूर से खड़े होकर बाहर खड़े होकर जो अक्सर इसके बारे में बयान करते हैं। Significance of sports has been mentioned here. Sports are very important, but they must be focused in the way that their education is not hurt, and if they have natural interest to the sports, they must become professional players. Otherwise, they should not waste their time in sports. Para number 8. A few lazy bluffers drift into college. कुछ जो है काहिल वो आ जाते हैं कॉलेज में अचानक से And usually drift out again. और आमतौर पे उसी तरह से वापस चले जाते हैं। Most of them have not found any serious interest in life. उनमें से ज़्यादातर ने जिंदगी में कोई उनके मुनासिब दिलचस्पी नहीं होती है। And some of them never will. और उनमें से कुछ की तो कभी जिंदगी में दिलचस्पी होगी भी नहीं। It is usually wise to let them retire to the cold world. हाँ, आमतौर पे ये अक्लमंदी है, ये अक्लमंदी का मशवरा दिया जाता है कि उन्हें अपनी सर्द मोहर दुनिया में उसी तरह जाने दिया जाए। For a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. और उन्हें अपने तजर्बे से सीखने देना चाहिए कि काहिल या सुस्त जो लड़के होते हैं उनको कितनी पजीराई मिलती है। Sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work. हाँ जी, बाज़ औक़ात वो अपना सबक जिंदगी का सीख जाते हैं और बेहतरीन अंदाज से काम करते हैं। But the burden of proof is always on them to show that they mean business. हाँ, मगर साबित उन्हीं को करना है कि वो जिंदगी में कोई काम करना चाहते हैं। Some non-serious students come to college for education
without having any serious aim of life. And it is rightly advised that teachers must not waste their time while doing hard work on them, and they must be spared, and teachers must not be very much serious to educate them because they don't have any serious purpose of life. Para number 8. Para number 9. लेंगे एक दफा क्या गलती होगी? On the whole, the problem that the college dean क्या हुआ है? faces call. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the Diagnostic physicians. abilities. Diagnostic ability as the physicians. जी, जो कॉलेज डीन को बुनियादी मसला पेश आता है एक डॉक्टर की तरह, वो तशखीस है, डायग्नोस्टिक्स है. He is helping the young man under him to see life steadily. हाँ, वो नौजवानों की मदद कर रहा होता है कि वो जिंदगी को माकूल अंदाज से देखें. And see it whole. हाँ, और इसे बहैसियत मजमूई इस पर देखें उसको. If he can save boys from failure through foolishness, अगर वो हमाकत, sickness, बीमारी and sin, और गलतकारी से बचा लेता है, मदद करता है, he is doing his part of job. तो वो अपना काम कर रहा है. In the end, in the last paragraph, we come to know about the responsibilities of a dean whose job is like a doctor, as there is great significance of the diagnostic process of a doctor while discovering a disease. Same is the case with the dean of university, dean of the faculty, that he must know about the very problem faced by students so that he may determine the cause of failure, and in this way he should chalk out the plan to eradicate that cause of failure. Thank you so much. Now we are proceeding towards the question answers. अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, साथ उनके आंसर्स आपको गाइड करूंगा कि इस तरह से इसका आंसर है. According to author, there are some boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? जी, राइटर के मुताबिक लड़कों का एक ग्रुप वो होता है जो कोशिश नहीं करता है और फेल हो जाता है. क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? ये है जवाब. अब सवाल है ये, अब इसका जवाब बेटा इस तरह से होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोशिश नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली जो है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो मेंटल एंड नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं और वो इन द रियल सेंस कोशिश नहीं कर रहे हैं. और बॉय हिमसेल्फ हैज टू overcome such sort of nervous habits in order to get success in college. लिहाजा लड़के ने अपने एटीट्यूड को या बिहेवियर को खुद ठीक करना है. Question 2. How does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to the failure of the boys? जी, किस तरह से एक गलत तायुन किया हुआ मकसद जो है लड़के वालिदैन की जानिब से जो मकसद होता है गलत, उसकी वजह से लड़के जो है वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं. तो ये इसका क्या रोल है? इसका बहुत बड़ा रोल है. पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिजायर दैट देयर सन शुड ऑप्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, लाइक their son should become a physician, dentist, engineer, pilot, but their son is not interested in it. And writer has explained through his experience that in such cases the boy doesn't pay attention and he fails after a term or a year, and then his parents admit the fact that they were wrong. Question 3. There are some boys who have done well at school but failed to make their mark at college. Who are they? बाज़ लड़के जो स्कूल में तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कॉलेज लेवल पे आके वो अपना जो है उस तरह से नक्श नहीं छोड़ पाते हैं
تو وہ کون سے لڑکے ہوتے ہیں؟ Do you have such boys in college in your country? کیا آپ کے ملک میں ایسے لڑکے موجود ہیں؟ جی، تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول پہ انہوں نے بہت کم محنت کی تھی یا نہیں کی تھی اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن کالج لیول پہ چونکہ میٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ اسکول والی ایفرٹ ہی چاہتے ہیں کہ وہ یقیناً اس سے اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی ایفرٹ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہمارے ملک میں، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے اسٹوڈنٹس کی موجود ہوتی ہے جو اپنے اسکول لیول کی ہی جو ہارڈ ورک جتنی کیا ہوتا ہے انہوں نے، اتنا ہی ہارڈ ورک سے وہ کالج لیول میں گو تھرو ہونا چاہتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ Question 4. How does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? Do you have similar cases in your country? جی، کس طرح سے جو ہے وہ مالی دباؤ جو ہے وہ بچوں کے لیے مطلب ہے کہ نقصان دہ ہوتا ہے اور ان کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے؟ کیا ایسے لڑکے آپ کے ملک میں موجود ہیں؟ تو جی ہاں، ہمارے ملک میں بھی ظاہر پاورٹی ریشو بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بھی پاورٹی ریشو بہت زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لڑکوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ پارٹ ٹائم جابز وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی اسٹڈی ہرٹ ہوتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں۔ Question 5. To what extent does the question of health lead to the failure at college? ہاں، کس حد تک جو ہے وہ صحت کا معاملہ جو ہے کالج کی سطح پہ ناکامی کا باعث بنتا ہے، ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے؟ How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases? ہاں، اس طرح کے کیسز میں کالج کے ارباب اختیار جو ہے اپنے میڈیکل مین کے ذریعے کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے بیٹے کہ کہتے ہیں نا کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا ہیلتھ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اکثر کیسز میں رائٹر کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ دیکھنے میں آیا کہ اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، جب انہیں اپنے میڈیکل ایگزامینیشن کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پور ڈائجیشن، مینٹل سکنس، بیڈ ٹونسلز، ٹیوبرکلوسس وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پاتے اور الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں۔ Question 6. What place would you accord to the sportsmen in colleges? جی، اس میں دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس مین کھلاڑیوں کے لیے آپ کس مقام کا تعین کرتے ہیں، کالج میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے کالج کے اندر؟ تو ظاہر ہے کہ اسپورٹس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور ان میں قابلیت ہو کھیل کی، انہیں پروفیشنل پلیئرز بننے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ادروائز جتنا اسپورٹس کا ڈیو شیئر ہوتا ہے اتنا توجہ دینی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اسپورٹس کو مکمل۔ لیکن رائٹر کے مطابق عام طور پہ لوگ جو ہے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، ناقدین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کی وجہ سے بہت بڑے لیول پہ ناکامی ہوتی ہے۔ رائٹر کے خیال میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ Question 7. There are some students who join college for fun of it. Should they be allowed to stay? ہاں جی، بعض طلبہ جو ہے وہ کالج میں صرف سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، تو کیا انہیں یہاں پہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں اجازت دینی چاہیے مطلب ہے کہ اتھارٹیز کو؟ تو ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دے آر ناٹ سیریس دیم سیلفس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے وہ خود ہی سیریس نہیں ہے، تو لہٰذا کالج کو ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ لائف کو سیریس نہیں لیتے۔ ہاں، اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واقعی اپنی اسٹڈیز کی طرف واپس آ جاتے ہیں اور they become serious, then college should take them serious.